বজরং দলের গোমাংস বিরোধী অভিযান অব্যাহত। লক্ষ্মীপুরে সংগঠনের উদ্যোগে ফের বাজেয়াপ্ত হয়েছে বিপুল পরিমাণে গোমাংস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে লক্ষ্মীপুরে। জানা গিয়েছে আজ সকালে এই সব গোমাংস উদ্ধার হয়েছে। একটি যাত্রীবাহী গাড়ির স্কুটিতে করে সরবরাহ করা হচ্ছিল এসব মাংস। লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত মার্কলিন থেকে এই মাংসগুলি বাজেয়াপ্ত করেন বজরং দলের সদস্যরা। মাংস সরবরাহে জড়িত অভিযোগে দুজনকে আটকও করা হয়েছে। লক্ষ্মীপুর পুলিশ তাদের আটক করেছে। সেই সঙ্গে পুলিশ সরবরাহ করা গাড়ি ও একটি স্কুটিকেও নিজের হেফাজতে নিয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যक्त করেছেন বজরং দলের সদস্যরা। गौ मांस पकड़ा, हमें सूचना मिला था कि ऐसे गौ मांस जाता है, हर रोज जाता है, मतलब बांसकंडी से मारकुली में यहाँ पर गौ मांस जाता है। सूचना मिला, उसके बाद हम लोग गाड़ी का मतलब चेक करने के बाद जाकर मिला मांस लेके मारकुली सोनबारी ऐसे कुछ जगह पे जाकर अंदर से मांस पकड़ के हम लोग प्रशासन के हाथ में दिया है। और ये जनाना चाहते हैं अगला बार जैसे गौ हत्या कहीं पर होगा, ज़्यादातर लखीमपुर जिला में ये बजरंग दल चुप नहीं रहेगा, इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये भी पकड़ा था और अभी और एक पकड़ा सोनापरी घाट का था, वो भी उसको पहले पकड़ के हम लोगों ने अरेस्ट कराया था 9 महीना पहले। फिर अभी उसको भी फिर से पकड़ा गाय का मांस लेके। ऐसे करने से तो नहीं होगा ना, बार बार एक गाय काट के लेकर आ रहा है, इसके खिलाफ बजरंग दल तुरंत एक्शन लेगा। अभी प्रशासन अगर इसको वो गाड़ी में लेकर आया था, एक टेम्पू गाड़ी था और एक स्कूटी में था अलग अलग। एक सोनापरी घाट से आता है और एक बांसकंडी से आता है। ये नहीं होगा, बांसकंडी में पहले भी ऐसे बहुत सारा हुआ है, आगे से अच्छा नहीं होने से सही होगा, नहीं तो बजरंग दल इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेगा। पुलिस ने अभी तक 2 आदमी को पकड़ा है और तहकीकात करेगी और आगे जाके और पकड़ेगा, जो लोगों ने काटा है उन सबको पकड़ेगा। বজরং দলের গোমাংস বিরোধী অভিযান অব্যাহত। লক্ষ্মীপুরে সংগঠনের উদ্যোগে ফের বাজেয়াপ্ত হয়েছে বিপুল পরিমাণে গোমাংস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে লক্ষ্মীপুরে। জানা গিয়েছে আজ সকালে এই সব গোমাংস উদ্ধার হয়েছে। একটি যাত্রীবাহী গাড়ির স্কুটিতে করে সরবরাহ করা হচ্ছিল এসব মাংস। লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত মার্কলিন থেকে এই মাংসগুলি বাজেয়াপ্ত করেন বজরং দলের সদস্যরা। মাংস সরবরাহে জড়িত অভিযোগে দুজনকে আটকও করা হয়েছে। লক্ষ্মীপুর পুলিশ তাদের আটক করেছে। সেই সঙ্গে পুলিশ সরবরাহ করা গাড়ি ও একটি স্কুটিকেও নিজের হেফাজতে নিয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বজরং দলের সদস্যরা।